আমাদের দাদুরা বা বাবারা এখন বর্তমানে উনার নাতিন পুতিন আছে, তারাই এখানে চাষবাস করবে। জায়গা মানে কি, তাই পরম্পরা চলে যাবে। জায়গা একটা জায়গা একটা মানে পরম্পরা, এটা জেনারেশন টু জেনারেশন চলে যাবে। এখানে শুধু একজন চাষ করলে হবে এমন না। জায়গা মানে এটা মানুষ জন্ম মাত্রই মৃত্যু, কিন্তু জায়গা জন্ম মাত্র মৃত্যু না, এটা পরিষ্কার। যার কারণে আমরা এখানে সবাই গ্রাম মানুষ এখানে চাই না। আপনারা কি চাননি? দেখুন, গ্রামের মানুষরা এখানে অসন্তোষ, মানে এখানে কোনো রাজি না। যার কারণে আমরা আজকে এখানে একত্রিত হয়ে এটার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি। তিনিও যে প্রশাসন ফাইয়ে থামলে মাক মাসানা ব্রাংলে প্রশাসন ফাইয়ে থামো তো ব্রাও তো জাস্ট ব্রাউনি ডিউটি ব্রাউনি যে রব সরকার বাই ব্রাউনবো থাঙে ডিউটি নাইগাদি নাকি ব্রাউনো বড় জাগানবো পান্দাবো সামুতারি মা বেকে বেকে সিচুয়েশন নাইদি আবরে সাকা হয়ে খা সামাই আবতো আর ইয়ে চুংলে বলে টোটালি বো জাগানলে রিয়া চুং পাবলিক র বড় গ্রাম নিব্রু র চুং অসুবিধা নাই আবম্বো কারণ চুংবো পারানো বড় চামা যাবো ডাস্টবিন না মানে চুং রিমাইয়া जोंके जों आइबिनथियो साखनान चुमी तिनियो जे प्रशासन रो तिनियो फाइये नांथियो माकमा साफाय बा ते एसडीएम रो फाइ तिनियो ले ब्राउन तिनी साफायो जे ब्राउन तो हुया उमबो ब्राउन फो फायो ब्राउन डिउटी के फायो तिनी के ब्राउन सावो नंग नो सरकार बे माले है एसडीएम रो बे माले है हि चुंग नो संगो इंगे चुंग एसडीएम बाय चुंग 10 बार दागे के 10 बार न थां आपुनो कुनो उपाय क्रे चुंग नो त्रे जागाव थां दि हि हियो इंगे चुंग साहा ते जागाले चिंले क्रोय बो जागा नले चुंग रिमाया छुदो चुंग बोयान या चुंग रा तुमया चिनि पाराने बो पा बोयान बो इसी चुंग तिनि रो माने कासंनि मा फायो आंबो ये तिनि आं ब्राउन पो सा हुया ब्राउन माने एसडीएम रो जतबार चाइए जतबार उपाय क्रिन बो ये कार बार ऑब्जेक्शन ने पो कोनो मानि या तिनि जतो चुनो नांख्रुए लेकानि ब्रो नांख्रुए इंगे पारानि ब्रो थाहा के नांख्रुए फोसे 10 मास दे 9 मास काहा बो जागा बंदन थामो आपुन जे उची से प्रशासन तो एसे तिनियो गुली वादार रिना हिए से चुनो पारानि ब्रो न महापो हारिया के खेते ओ स्काम फार्स्ट टाइम मो फोनो जांनि बाय का हारि या के चुनो आसा सके सिक्युरिटी अन प्रशासन बाय प्रशासन ने स्पोनि बो इफि जनगन बो इक नं नाले इंगे आरिम बो तिनि याव फो सामुं तांफे ओ रो सामुं रमफे ओ प्रशासन पूरा प्रशासन तो फाइये रमफेयो इंगे तिनि पुलिस गाड़ी फाइयो तिनियो सामुरनि फाइयो आरफोनबो तिनि एलाका बासि फाइयो।